السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للماكسيمات التتمة ديال الصحة رقم 88، اعتذر هنا على الصوت. إذا reproduire les figures ci-dessous sur le quadrillage du cahier. Alors غادي reproduire هذه نفسها. Alors pour chaque figure, complétez les fractions par les longueurs et les nombres qui conviennent. Alors on a AI, voilà AI, on a 1 2 3 4, alors c'est 4. Alors AC انتم لاحظوا AI كيساوي AG، pardon، كيساوي AG. شنو درنا هنايا؟ la troisième propriété ديال les triangles. un triangle on a deux parallèles. Alors IJ sur BC, AI على AB égale à AJ sur AC est égal à combien? À 4 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 6 égal à 2 sur 3. هذه كلهم هادو هما لي زيغاليتي اللي عندنا. AI 1 2 3 4 1 2 3 4 5 sur 6. هادو هما لي زيغاليتي ديالنا. هذا راهي التصغير ديال هذا، إلا لاحظنا على أن هذا هي كبرناه. alors AI عندنا 2 sur 4 2 sur 4 وهنا عندنا 2 3 1 2. alors 2 sur 4 c'est 1 demi. إذن toujours 4 sur 6. alors construire un triangle ABC tel que AB هذه 10. لاحظوا أن 9 ما كايناش لأن ما كايناش في الطبعة. construire un triangle AB, placer les points IG et K, les milieux respectivement des segments BC et ACE. أنا غنديرو غير بالزربة. alors exercice 10 غادي نتراسي un triangle ABC. ABC. Alors, les points de segments, des segments BC, AC, AB, on a BCE. On a I, J, on a IJ, et voilà. Ici, c'est CK. Ce sont les milieux les côtés. Alors, calculez le périmètre du triangle IJK. On a le périmètre. On a le périmètre ديال IJK. هذا IJ IK et IJ IK et IJ. Alors, d'abord, on va calculer IJ كتساوي un demi BC. un demi في BC لأن كنعتبروا هاد لا droite هادي وهذا هو الباراليل. BC عندنا حنا هي 7. alors est égal à 7 sur 2 égal à 3,5 centimes. alors IK est égal à 1 demi AC. لاحظوا هنا la droite parallèle à la droite AC. alors est égal à AC, c'est 4 sur 2, est égal à 2 centimes. Est égal à 2 centimes. alors KJ est égal à 1 demi. لاحظوا KJ هي AB. Au AB, c'est 8 centimes. Alors 8 sur 2, c'est 4 centimes. alors oui, on a le périmètre. Le périmètre ديال IJK est égal à IJ plus IK plus KJ égale à 3,5 centimes plus 2 centimes plus 4 centimes égale périmètre c'est 6, 9,5 cm.
هذا هو البيريمتر ديال اي جي كا. périmètre ديال اي جي كا. درنا لا دوزيام بروبريتي ديال لي تريونغل. alors on a placé 1, donc c'est 2 le périmètre. هذه هي 1. alors calculer le périmètre du trapèze BCGK. الترابيز هذا BCGK. B. alors pardon, on a K. On a I. Derrière on a I. Et c'était CJ. B. C. J. K. الترابيز هذا بغينا نكالكوليو البيريمتر ديالو. BC GK. alors البيريمتر قلنا ديال ترابيز سي، يعني غادي نخدموا بالقاعده الكبرى والقاعده الصغرى للارتفاع. هنا غادي نخدموا غير بغينا هي لي بيريمتر. الوغ عندنا كاجي تتساوي عندنا هنا كاجي بالنسبه لبي سي، غادي غير نبدل هادو كاجي. وبالنسبه لاسي، الاسي سي هادي اسي كا مع اي، غادي نبدل غير الكا مع اي كاجي. وعندنا هنا كاجي كا اي هي اسي، وعندنا اي جي مع ابي اي جي. فوالا. الوغ عندنا كاجي هي 3.5 سنتيم، وعندنا جي سي كتساوي AC sur 2. عندنا و AC هي 4 sur 2 c'est 2. alors BC عندنا BC est égal à 7 centimes. BK est égal à AB sur 2. donc il y a AB c'est 8 sur 2, donc est égal à 4 centimes. هادو غادي نحسبوهم. alors البيريمتر ديال ترابيز اللي هو BCJK est égal à، يعني غادي نحسبو KJ plus JC plus BC plus BK. غادي نحسبو غير هادو KJ plus JC plus BC plus BK. alors est égal à 3.5 centimes plus 2 centimes plus 7 centimes plus 4 centimes. alors est égal à 11 13 alors 16,5 cm. هذا هو البيريمتر ديال BCG. alors هنايا درت لكم جوج تمارين اللي هما تمرين رقم 8 طلبوا مني رضا جو بونس، وتمرين رقم 10. اذا شكرا لكم على التتبع ديالكم القناه مره اخرى، ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.